गाइस बर्तमान आम आज कर्पूर पैकेटिंग करिया पैकिंग ने माल ओके मु सब जिन माने रखी देछि जेमिति देख अन्नपूर्णार जो माल ता संगे सूता ता संगे स्टापलर पिन स्टापलर चलो देखा कि भाया माड़ करा जाउछि देखेबी देख के सब जिन रखा बास। तो ये तुम मैंने देखिपार जे ये आम अच्छे गरम मसला जोटा गोटा मसला ता सांगे यहाँ अच्छे कर्पूर तो कर्पूर भिडियो आसीज है तो जो भी माने स्टापलर करने को जहाँ भी माने आवश्यक सामग्री सब नहीं जाइए स्टापलर माल ठू धरी मोर कर्पूर गोटा मसला ये सब जहाँ भी जिनस दरकार तो आज आम गोटा मसला कर्पूर बनाई तो से ना एत जिन नहीं तो संपूर्ण सीन टा भिजिबल करवानी जति संभव मुझे भिजिबल करी गोटे माने एटा मु आगुर बाड़ी के रखा कथा जो देखुंती है बाड़ी के रखिनी तो मत ये परिश्रम पड़ो मु ये कला बाड़ी माने माड़ कला बाड़ी सूताटा है तो देख जो मालटा लटकवाई सूताटा बाड़ा जाए देख जो माने स्टापलरटा कह गले माने भारी टिके होची मु आगुर मालटा बाड़ी रखी देते माने सूता गुड़ा लगे देके रखी देता तो से माल जो सूता लगी तो से सरी जाए तो एतक सब रखाई आज बनाई आज तो बेस किसी बनाई तो जी बनाई है बड़ गंधक कर्पूर हो से आमर से गोटा मसला हो तो गोटा मसला बनाई 5 टंकिया देखुन ये सब आसता है 5 टंकिया तो आपको आम माला करवा जेहेतु ऑर्डर आसी किटा तो माला करवा 5 माला मुझे रेडी करके आनी है कौन कौन पड़ी देखो गोटा मसला जिते भी देखी थे अन्नपूर्णा गोटा मसला देखो ये सब जिन अच्छी ना फास्ट देखो जानवे आपण आमर ये मसला पाई गोटा मसला ओके अन्नपूर्णार ढेर सारा प्रोडक्ट अच्छी आम नुआ शुरू कर कॉस्टली है तो ओके तो अबे आसवा माला करवा तो मत फास्ट कौन करा पड़े सूता लगे पड़ो है स्टापलरटा बर्तमान मोबाइलटा भी सैड्रे रखी दीची कस गोटे सिनेमेटिक लुक आसो कारण मो सैड्रे जो मोर से शूटिंग लाइटा लगे माने छोट जो मोबाइल ऊपर लगे ना तो से लाइटा लगे से ना कस गोटे लुक आसो है कर्पूरटा मुझे फास्ट सिलिंग कली कम कि कर्पूर कर सारापर मुझे हाथ धोबी कि हाथ धोई सारिकी आसिक करी कौन गोटा मसला कारण कर्पूर गंधक कर्पूर ना तो गंधक कर्पूर हाथ में से माने येटा कर कथा नुह माने कौन से जो गोटा मसलाटा हाथ धोईक आसब माने से गंधक कर्पूर स्मेलटा हाथ में जीव तब जाकि कर से मसला भी मसलार स्मेलटा भल आसब ना है तो भिडियोटा मझे कट हो आगू कट हो ओके देख गोटे बर्तमान गोटे साइड मु बाड़ी सारी है गोटे माल बनवा को मत 1 मिनिट ही लगे मत माने स्टापलर करने को है तो गोटे माल आमर आस 12टा आस गोटे दिन कौन कली ना ट्रायल कली मु टाइमर लगे मत गोटे माल बनवा केते समय लगे तो मत गोटे माल बनवा केते समय ना 1 मिनिट लगी था तो आउ जो आर छोट स्टापलर थिला तो सेठरे मु ट्रायल कर मत से छोट स्टापलरटा लगे आहरी कम समय लगे कारण ये स्टापलरटा नुह कि टे भारी ओजन रही है वेट रही तो से ना 1 मिनिट समय लगुच तो ओके तो मुझे कम्प्लीट कर सारे कथा कथार मुझे कम्प्लीट कर सारे 12टा ये फाइनाल संपूर्ण है तो ओके देख मालटा ये हूँ माने यार आसो सिंगल वीडियो आसो है तो यहाँ बास ट्रायल देखापे है तो यार सिंगल वीडियो आसे कि भाया से गंधक कर्पूर पैकिंग करा जाए 10 टंकिया केमी पैकिंग करा जाए 5 टंकिया केमी पैकिंग करा जाए है केवल माने
ବନେଇବାର ଥିଲା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଳ କେମିତି କେମିତି ବନାଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଲାଗିଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭରେ ବନେଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ପୂର ହେଇଛି, ଗୋଟେ କିଲୋରେ ଆମର ବାହାରୁଛି କେତେଟା 14ଟା କି 15ଟା ବାହାରୁଛି ମାଳ ହେଲା, ମୁଁ ଗଣିନି। ଏଥିରେ କର୍ପୂର ବାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ସବୁତିକ ବାଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଜିବୁଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହେଲା। ବାସ୍ 2-3ଟା ମାଳ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭିଜିବୁଲ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଖିବା, କାରଣ ଗୋଟା ଯେଉଁ ଗନ୍ଧକ କର୍ପୂର ଯେଉଁ ମାନେ ମାଳ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଯାଇଥିବ, କାରଣ 14-15 ମାଳ ଏକାଥରେ ହବ ହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗିନା ମୁଁ କେବଳ 2 ମାଳ କି 3 ମାଳ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳ ଏଠି ଅଧା ଚାଲିଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 6ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମଝି ଟିକେ କଟ୍ ଲଗେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ଯେଉଁ ମାଳ କରିବା ଯେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା 5 ଟଙ୍କିଆ, କାରଣ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଏଇ ଗନ୍ଧକ କର୍ପୂର ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏବେ ବନା ହେବ ଖରାଦିନ ସାରା ହେଲା, ଖରାଦିନେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେଲ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ କିଲୋରେ 14-15 ମାଳ ବାହାରୁଛି, ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେଲ୍ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ କରୁଛୁ ତ ସେଥିଲାଗିନା ଆମକୁ ମାନେ ସେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେଉଁ ପଟେ ଆସୁଛି କେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛି ବୋଲିକି। ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ 2 ମାଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ମଝିରେ ଟିକେ କଟ୍ ଲଗେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ସେ ଯେଉଁ ମାଳରେ ଲଗେଇବା କଥା, ସୂତା ଲଗେଇବା କଥା, ତ ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ତ ହଉ ସେଇଟା ଶେଷକୁ ଲଗେଇବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟା ମସଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଯୋଡ଼େ ହାତ ଧୋଇକି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ହାତରେ ଯଦି ମାନେ ସେ କର୍ପୂର ସ୍ମେଲ୍ଟା ନ ଯାଇଥିବ ନା ଗୋଟା ମସଲାରେ ହାତଟା ପୁଣି ବାଜିବ ନା, ସେଥିଲାଗିନା ଗୋଟା ମସଲା ଧରିବ ଗୋଟେ ମସଲା ସ୍ମେଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟା ମସଲା ନା, ଗରମ ମସଲା କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ତ ଇଏ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଗରମ ମସଲା ହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗିନା ମୁଁ ହାତ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକି ଆଇଛି ଏଠି, ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁରା ଆସି ପୁଣି ଏଥର ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଆଗୁଆ ମାନେ ଗୋଟା ମସଲାଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଗୁଆ ବନେଇଦେଲି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣଟା ଯେଉଁ କର୍ପୂରଟା, ଗନ୍ଧକ କର୍ପୂରଟା। ତାପରେ ଶେଷରେ ମୋ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଗୋଟେ ପାଖ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, ତା ନେକ୍ସଟ ପାଖର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଚାଲିଛି ନା 5-11ଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଳକୁ ଶେଷ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାଳକୁ ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ବି ମାଳ ବନାଏ, କାଜୁ ହଉ, କିସମିସ୍ ହଉ, ଗନ୍ଧକ କର୍ପୂର ହଉ କି ସେ ଗୋଟା ମସଲା ହଉ, ମୋତେ 1 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନେକ୍ସଟ ବାଏ ବାଏ।